Napa mo na. Sige, yun naman. Ano yung munta kumapa mo ini? Nabis mo ha? Sabi ko, pag may negative, ibig sabihin yung tangka. Pag positive, tama. Yun na, get? Yeah. Paano kung 10 plus negative 10? Oh, kailangan sir. Positive. Tama. Positive ba no? 0. Wow! Very good! Nanta ba kung negative 0, Aber? Siyempre, sakta na yung tiras mo sa J. Tama nga na yan, tama. Nanta, daing negative 0, Aber. Ah, Nanta, ba kung negative 0? siyempre, sakto na yung ano na. Tama nga na yan. Ang hapot ko nga isa mo, simbagon mo, nanta ba kung negative 0? Pwede mo baga negative 0, tama? Pero nanta ba kung negative 0? Siyempre, yung nila ko. Dahil no, pag inapot ka, pag-arog ka yan, dahil wala man na negative na 0. Nagit mo? Dahil man na negative na 0, dawa mag-ano pa yan. Once na 0 ang answer, 0 talaga yan. Bakong negative 0, bakong negative 0. Pwede negative 1, positive 1, pwede ito. Pero bakong negative 0. Get? Okay, sige. Next naman kita. Next time. Nanta pa lang 0 ang answer. Di ba sabi ko, 10 plus negative 10. Ang answer mo 0, tama. Nanta 0 ang answer, Aber. Warang positive, warang negative sa tiyo. Iba ko na ito, ba na ito, duman na kita mabase sa 10 plus negative 10. Nanta 0 ang answer. Good! Tama! Tama, ano, dahil siya may kwarta siyang G. Tapos may utang siyang G. Binayagan niya si G, kaya 0 na ang natada. Get? Sige, sige. Dito naman kita sa... Negative, positive. Di na kumataram, bala ka na kung positive o negative ang answer mo. Basta, di ka na magapot ng negative, positive. Ikaw na mismo mag-answer. Isipon mong malayo. Sige. Mag-durdipisil ka na, durdipisil. 99 minus 50. Konti positive. 99 plus 50. 140. Ha? Pero 99 plus 50. Ay, 79. Plus 149. Wow, very good. Nata 149. Plus 99 sa 50. Good. Dahil negative ha, dahil naman na negative. Ano naman o? Ano naman? No, ano naman? Donggun mo. Negative 10 minus negative 5. Parehas negative 10 minus negative 5. Positive 5. Mali. Ay, negative 5 pala. Mali. Zero negative. Mali. 2 Mali. Ibig sabihin ang answer duman, negative 15. Negative 10 minus negative 5, negative 16. Bako ito positive, kundi negative. Ibig sabihin, harka na eh. Harka na ibig sabihin, kaya ito ko lang naging negative. No, baka na lang. Sabi ito. Siguro black 1, 6, 1, 6, 8. Minus 6,